अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं जनाब हामिद मीर साहब, और एक पीपल पार्टी के चेयरमैन भी हैं और साबिक जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, और PMLN के जो प्रेसिडेंट और साबिक जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब, इनको जो है एक मौलाना है इफ्तिखार साहब, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए धमकियाँ दी हैं कत्ल की। तो इस बारे में आज देखते हैं कि जो है वो जस्टिस कादी फाजिल साहब भी इनमें शामिल हैं, और उनकी जो इस केस की जो धमकियों की जो नोटिस की हेयरिंग थी, उसके बाद जो है वो हामिद मीर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं जनाब मतीला जान साहब को। तो आए देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। 9:30 बजे जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि एक वीडियो के ज़रिए शरीफ लोगों का मजाक उड़ाया गया, उनको धमकियां दी गई हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने उनसे इत्तेफाक किया। तो जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं गुलजार अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हैं कि FIA कार्रवाई कर रही है, तो FIA ने तो इस किस्म के मामलात में पहले कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई। और फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि देखें हामिद मीर बैठा हुआ है, तो इनकी भी तस्दीक की गई है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने ऐड किया कि जी हामिद मीर साहब के अलावा इस वीडियो में मोहम्मद मालिक साहब की भी तस्दीक की गई है। अब इसमें एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, और वो ये है कि इस वीडियो में ये जो मौलाना साहब हैं, ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इंडियन इसराइली एजेंट कह रहे हैं। उसके बाद काजी फाइसा का नाम लेते हैं, फिर ये जजिस के बारे में बहुत गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में आके ये मेरा और मोहम्मद मालिक का नाम नहीं लेते। ये कहते हैं कि ये जो मीडिया के कुछ लोग हैं, इन्होंने मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मंगवाई, और फिर मेरी तस्वीर आती है, और फिर मालिक साहब की तस्वीर आती है, ठीक है, और फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे परसों रात को बहुत से लोगों ने ये अपनी वीडियो भेजनी शुरू की, तो सारे तशवीश में मुब्तला थे कि ये वीडियो जो है ऐसा लग रहा है कि कोई मंसूबा तैयार हो गया, आप लोगों के ख़िलाफ़ को कैंपेन शुरू हो गई है। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो एक्शन लिया, तो मैंने भी मशवरा किया अपने दोस्तों से, वकीलों से। उन्होंने कहा जी आप कल आएँ और आप इसमें पार्टी ज़रूर बने। तो मैं आज अपने वकील के साथ आया था, और जब आगा इफ्तिखार की एक खातून वकील कोर्ट में खड़ी हुई और उन्होंने कोर्ट को कहा जी कि आगा इफ्तिखार साहब कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद हैं, लेकिन उनको कहा गया कि अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस हो गया। नोटिस तो बाद में हुआ है, उसको पहले कह दिया गया 9:30 बजे से पहले। तो इसका मतलब यह है कि कोई आगा इफ्तिखार को कोर्ट के अंदर आने से रोक रहा था और उसको अंदर नहीं आने दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं नीचे आया हूँ, तो मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि जी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आगा इफ्तिखार साहब जो हैं ये इधर बैठे हैं इस कमरे में, आप उधर जाकर मिल लें। तो मेरा वकील मेरे साथ था, तो मैंने कहा नहीं, मैं क्योंकि वीडियो में उन्होंने मेरी तस्दीक की है, मैं उनको जाके क्यों मिल लूँ। मैं बार रूम में चला गया हूँ, और वहाँ पे मैंने अपने जो वकील थे उनके साथ बैठा हूँ, चाय पी है। मैं बाहर निकला हूँ तो एक नौजवान वकील, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं आगा इफ्तिखार का कौंसल हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं उनको ये बाहर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं यहाँ, उनको यहाँ पे ले आया ताकि सारे लोग देखें इसको। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो है वो मेरे इर्द गिर्द खड़े थे, और वो वकील और एक और नौजवान बच्चा जो है उसने मुझे कहा जी कि मैं आगा इफ्तिखार साहब का बेटा हूँ, और मैं अपने वालिद साहब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने कहा अभी तो प्रोसीडिंग शुरू हुई है, आप मुझसे माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा कि आप इसमें पार्टी ना बने। मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी मेहरबानी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा एक आपसे सवाल है कि आपके वालिद ने एक तकरीर की, वो तकरीर रिकॉर्ड किसने की, और फिर उस तकरीर की एडिटिंग करके उसको सोशल मीडिया पे फैलाया किसने है? क्योंकि एडिटिंग तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से, मैं जानता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब ना वकील दे रहा है और ना ही वो बच्चा दे रहा है।
اور پھر وہ کافی دیر تک میرے پہ دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ ہماری معافی قبول کر لیں. تو پھر میں نے اپنے وکیل کو دوبارہ بلایا, میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے وکیل سے بات کریں. تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ میں اپلیکیشن نہ دوں پارٹی بننے کے لیے, اور اس کے لیے وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. مطلب انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے کوئی سوال جواب کیے؟ جو میں نے جو پروسیڈنگ سنی ہے اس میں یہ پوچھا گیا کہ جج صاحب کی بیوی جو ہیں انہوں نے کمپلینٹ کی ہے, اور اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ جج صاحب کی بیوی نے کمپلینٹ کی ہے, لیکن کیونکہ آج ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سسر کا انتقال ہو گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو کراچی لے جایا گیا, تو شاید اس لیے وہ خود نہیں آئیں جنہوں نے کمپلینٹ کی. تو میرا خیال ہے اب 2 جولائی کی ڈیٹ ڈالی ہے کورٹ نے, اور آغا افتخار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا ہے. حالانکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھے, وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے وکلا جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری معافی قبول کر لیں. ٹھیک ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کمپلینٹ کی گئی ہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو پچھلے سال سے اپریل 2019 سے میں اپنے کالموں میں بھی کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کچھ ہونے والا ہے, اور پھر وہ ہوا. اور پھر میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کو فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کو کارروائی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. پھر بھی ریفرنس فائل ہو گیا. تو یہ جو ویڈیو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں نے پھیلائی ہے جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کیا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے جس دن سپریم کورٹ نے اپنا شارٹ آرڈر دیا ہے, اسی دن شام کو محمد مالک صاحب کا شو تھا, تو اس میں انہوں نے مجھے بلایا. تو اس میں میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک بڑے اپرائٹ جج ہیں, اور پھر کچھ دن بعد یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, تو اس میں میرے ساتھ محمد مالک صاحب بھی ہیں. تو جو شارٹ آرڈر میں 7 ججوں نے مزید تحقیقات اور پاناما JIT کی طرز پہ معاملہ آگے بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ انہوں نے معاملہ FBI کو بھیجا ہے, تو FBI کو تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کرپٹ ادارہ قرار دے دیا. تو میرا خیال ہے FBI کو یہ کیس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اب جو بھی ہے, لیکن اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو پہلے بھی تھریٹس ملتے رہتے ہیں, اور میرے پہ پہلے بھی 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. اب یہ مولوی صاحب نے بھی ایک ویڈیو جاری کر دی, اب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, لیکن میں تو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے ویڈیو ایڈٹ کر کے پھیلائی ہے.